سلام الله عليكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكويرات. إذا في إطار مراجعة تلاميذ الأول ابتدائي كرونومات. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديرو لاباج 9 لي أوردر دو 0 à 5. إذا الترتيب من 0 إلى 5. La question toujours à poser c'est qu'est-ce qu'il y a juste avant ou bien qu'est-ce qu'il y a juste après. هادو هما الأسئلة اللي خاصني نحفظهم مزيان. Qu'est-ce qu'il y a juste avant 5 ou bien qu'est-ce qu'il y a juste après le 4. صافي مزيان. إذا غنشوفو شنو كدير هاد بنيتة. كما قلنا 2 et juste avant 3. إذا qu'est-ce qu'il y a juste avant 3. Il y a 2 avant 3 juste avant يعني قبل. شنو اللي كاين قبل من 3 هو السؤال ديالي. شنو هو العدد اللي عندي قبل من 3 هو 2. اذا 2 جوست افون 3 هي اللي اول حاجه قبل من 3. مزيان. qu'est-ce qu'il y a juste après. اذا après le 3 il y a le 4. 4 est juste après le 3. اذا هنا avant كما كنشوف هنا عندي avant وهنا عندي après. إذا avant هي قبل après هي بعد. هذه قبل كتبها لكم هنايا باش تبان. هذه قبل وهذه بعد. مزيان. إذا هذه بعد. ماذا يوجد بعد العدد 3. qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a juste après le 3 c'est le 4. إذا شكون اللي كاين بعد 3 هو 4. مزيان. وكنقولو qu'est-ce qu'il y a entre 3 et 4. qu'est-ce qu'il y a entre هي بين. entre هي بين بين. qu'est-ce qu'il y a juste entre 2 et 4 c'est le 3. مزيان. كنظن بان مفهومات جوست افون جوست ابري هي قبل وبعد. اذا نمشيو نشوفو اكزرسيس نيميرو 1. اذا اكزرسيس نيميرو 1 écrit le nombre qui vient juste avant. حنا شنو قلنا افون؟ قلنا هي قبل جوست افون. سطروا على هاد افون باش نعرفو شنو. اذا جوست افون لو 3 قبل العدد 3 شنو عندنا لو 2. مزيان. يعني انهما قالوا لنا جوست افون يعني قبل العدد 3 وقبل العدد 4. اذا هنايا اش غنقولوا قبل العدد جوست لو نومبر افون juste avant le 1 c'est le 0. toujours on va compter 0 1. donc le premier c'est les zéros, le deuxième c'est le 1. ici qu'est-ce qu'il y a avant juste avant le 4 c'est le 3. très bien. bravo عليكم. donc غنمشيو la deuxième question. écris le nombre qui vient juste après. d'abord après le 5. هنا كانت عندنا avant mais ici عندنا après le 5. إذا من مورا le 4. après le 4 il y a ماذا 5. voilà. après le 4 il y a le nombre 5. après le 2 il y a le nombre 3. voilà. très bien. الله يعطيك الصحة. et après le 3 il y a le nombre 4. كنظن دابا راه فهم مزيان. voilà. غادي نمشي l'exercice numéro 3. écris le nombre situé entre les deux. les deux nombres. إذا شنو هو؟ اكتب العدد الذي يوجد بين العددين 1 و 2. يعني situé entre 1 et 2 c'est le numéro 2. bravo. إذا ما بين 1 و 3 كاين 2 باش نقراو 1 2 et 3. très bien. donc le nombre situé entre 2 et 4 c'est le 3. très bien. et le nombre situé entre les 3 et 5 c'est le 4. bravo. très bien.
Donc on va passer l'exercice numéro 4. Un exercice 4, colorer autant de cases qu'il faut. إذا عندنا des cases, il y a des cases, il y a un case contient un numéro. إذا هاد لا كاز هذا فيه واحد الرقم. إذا حنا on va ياش colorer autant de cases. إذا le case عندنا 0. Donc on va colorer quoi? Rien. إذا ما غادي نصبغو والو. علاش؟ حيت عندنا 0. دونك هنا عندنا 1. شحال غادي نصبغو من الكاز؟ إذا غنديرو كولورياج une seule ولا un seul case. Voilà. Donc غنديرو كولورياج لان سول كاز. إذا غنديرو كولور لان سول كاز. Voilà. Très bien. Un coloriage d'un seul case. برافو. إذا هنايا عندنا دو. إذا غنديرو كولورياج لاش لدو كاز. برافو. إذا دو كاز غنديرو ليهم كولورياج دو كاز. Très bien. Voilà. كنديرو المشية ديال لو سيربون. Donc le serpent se déplaçait comme ceci. Voilà. إذا حنا دورنا لا كاز الثاني. troisième كاز عندنا 3. إذا غنديرو كولورياج ل 3. 3 كاز. فوالا. ولونو نتوما احسن مني، ما تلونوش بحالي، انا ما كنعرفش نلون. نتوما لونو مزيان صافي. واخ اذا هنايا عندنا 4 غادي نديرو 4 كاز. ها كاز الاول، فوالا. ها الكاز الثاني، فوالا. كاز الثالث، troisième كاز، اي لو سانكيام كاتريام كاز. اذا عندنا 4 ديال لي كاز اللي غنديرو ليهم كولورياج. دونك هما درنا 4 ديال لي كاز كولورياج. فوالا برافو. و ديغنيغمون غادي نديرو 5 كاز. تري بيان. عندنا 5 كاز. برافو. وين 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 وين. بوت 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 بوت. تن تن تشين 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 تشين. Et voilà, on a terminé. Donc, monsieur, la question suivante. Écris le nombre de cases colorées. إذا العكس ديالنا غادي نحسبو le nombre de cases وغادي نكتبو le nombre de cases في le case vide. إذا 1 2 3 4 et 5. Donc غادي نكتبو 5 cases colorées. برافو. إذا هنا 1 2 3 4. إذا 4 cases colorées. Bravo. 1, 2 et 3. 3 cases colorées. Bravo. 1, 2. Il y a 2 cases léoma colorées. 2. Et avant-dernier, on a un seul case qui est coloré. On va écrire 1. Et finalement, j'ai rien à case. J'ai rien. إذا ما عندي حتى شي كاز كولوري. دونك عندي rien اللي هو 0. Voilà, très bien. Donc on va passer à l'exercice numéro 6. Écris les nombres qui manquent. إذا
Ici, il y a des nombres qui sont manquants. On va les écrire. D'abord, on va répondre à la question qu'est-ce qu'il y a juste avant ou bien qu'est-ce qu'il y a juste après. إذا غادي نجاوبوا على الأسئلة ديالنا qu'est-ce qu'il y a juste avant 2 ou qu'est-ce qu'il y a juste après le 2 باش نلقاو les nombres ديالنا. D'accord? Voilà. إذا qu'est-ce qu'il y a juste après avant le 2 c'est le 1. Voilà. Même question. Qu'est-ce qu'il y a avant le 1? C'est le 0. Bravo عليك. غنجي غنقول qu'est-ce qu'il y a juste après le 2? غادي نقول c'est le 3. Très bien. واش هادي 3 انا كتبت ولا كتبت سمكة؟ سمكة كتبت انا ماشي 3. إذا 3 نكتبها مقادة 3 فوالا 3 برافو. إذا غنمشي لا كيسيون من موراها عندنا هنايا لو 3 جوست après avant le 4 le 3 juste avant le 4 عاوتاني غنقولو le 2 juste avant le 3 le 1 juste avant le 2, le 0 juste avant le 1. Ici, on a le 5 juste avant le 4, le 4 juste avant le 3, le 3 juste avant le 2 et le 2 juste avant le 1. Bravo. Il y en a un juste après le 3. Juste après le 3 et juste après le 5. انسالات الحصه ديالنا ديال اليوم كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واستفدتوا منها مزيان. اذا ما تنساش انك ديرنا ابوني قبل ما تخرج من لاشين وديرنا لايك تحفيزي للقناه وتبارطاجي فيديو مع الاصدقاء ديالك. خليناكم على خير. السلام عليكم.